ganda. We're heading up to Pearl of the Ocean. Niyan dahil. De. Ang dali back pa niya. Ini ako ng ito. Front of back. Salita ka. Pauwi na kami guys. Galing na kami dito sa Mabini, Pearl of the Ocean. Yan na yung pinaka-view namin guys. Yung steps, ayan o, napakahaba. 155 steps. Down. Sa mahilig adventure. Magandang pasyalan tong Mabini area. Tapos Lawak. yung front nito guys, ito yung Alicia panoramic view. Ito yung Other side. ito yung other side ng panoramic view. Magkalapit lang tong Pearl of the Ocean at saka Chide. Magkalapit lang to. Yan. Yan. Ganda ng view guys, pero hindi pwedeng pumunta dito ng tanghali. Init. Init mo anhi og udto guys, dapat hapon. Di pwedeng high blood. May payong. Dapat may dalang tubig. Kay makuan. Taas man din eh. 155. Oh, pero mas taas tong umantad. 500 kapin steps. 155 steps. Kinahanglan malakas yung endurance mo sa ganitong Yan. Nice siya guys, nice. Daming nagpupunta dito guys kapag pag hapon. Kasi maganda siya pa sunset. Kita na diri. Sa ako Yan. Oh, di ba? Yan. Yan guys, yung pinakatuktok. Let's go. Hello baby. Kasaka hangak. Yan yung pinaka siya guys, taas. Hello. Uy, ka-cute sa iro. Hello, Toge. Hi. Ka-cute. Babae na? Wait lang. Uy, ka-cute. Oh, no. Ayan na guys, tapos na yung tour namin sa Ocean Pearl. Agoy. Kuanas kabaw. Ang kabaw giid-iran. Matumba ba na? Daming tourist kayo. Yan. Rumah namin. Yan guys.